Ay, gago tayo. Ayun na. Nakalimutan ko din. Ito na. All! Galing nga. Galing. All zero! Ayun na. Puro point guard yan. Shawnee, galing mo ha. 33 tayo, ang dami. 34. 33. Puro point guard sila eh. Shawnee, Ronce. Point guard lahat. Ha? 3 games tayo nga ha. 3 games interval ha. Patay, naglasan sa daga. 2-0! Turbol. Unang nakascore yung babaero. Nag-disappear para sa baba dahil sa babae. Talaga pre, magagawa ng butas. 4-0. Kakagising ko lang. Alapag, lagot kayo kay Alapag. Six zero. Score, Roy. 6-2. Nakashoot. 6-2. Ayan na. Oy! Score ba ulit wala? 6-2. Oy! 6-4. Galing yung bata na yun. Bata pa ba yan? Ay, magaling din yun ah. Oh. Ayan, batang bata. Oh, yo, Shawnee! Ay, di ba pero po siya? Gusto ko dati yun. Ano? Gusto ko dati. Ayan, bata rin yan. Bang! 7-6. 7-8. Highlight. 7-8. Tangin na, ang gulo ng video ko. Gago. Foul. 7-8. Oh, ito 8 kabila. Sila Ben. kakagising ko lang. Patay. Papasok siya. Shawnee, do you love me? I've been wanting. Shawnee. Bumawi sa kabila. Yun lang. 10-9. Si Shawnee, no? Mismo. Dating taga Quiapo yun eh. Batang Quiapo. Tapa, Sean! Patay kayo dyan. 10-9. 11-10. Basket change. Change. Change score. 12-11. Gago yung naka-binild yun. Ayun o. Naka-green na yun. Namayak ng bola.
Patay ka kay Pitong. Hey! Well, 11. Good. Patay. Kaliwete. Bayotano. Oy! Isa pa. Easy basket. 12, 13. Nakagising lang daw niya eh. Kakagising ko lang. Paul. Ay, Paul, good. Good. Ayan na, dumali na. 14, 13. Sayang ba? Okay. Shawnee. 16, 13. Tira, no, Shawnee. Malapit na si Shawnee. Natutunan niya yung 10 really. 34 na. Patay kay 11. Sixteen, 13, last 3 minutes. Ginamit bigla eh, no? Ayun na, wala nagkakalis na eh, no? Shot! Linggo kasi, normal na yun. Ayun, nakapunto lang yun. Wala ka talaga. Expected na yun, linggo eh. Pag linggo madami. Schedule ya. Schedule. Mamaya na mag-shooting, mamaya na. Ay, hindi sa atin pala yun. Good. Running time yan ha. Running time yan ha, 16, 13. Patay. Last 2 minutes. 16, 13. Sila bang? Lamang to, lamang sila. Tawag sila, bahala na kayo kung sino yun. Ito pala. 16, 15. Isa. Patay. Ang ina sayang. Dami gago. 35. 3 games interval. Yung mga nahuli, tag-isang laro na lang. Oo. Sa listahan eh. Kakagising ko lang. Lamang na, isa. 17, 16, lamang isa. Good. 18, 17, isa. Isa. Good job, natulog. Ulit, no? Oy, oras. 30 seconds. Last 20. 18, 17. Lamang kayo. Oo nga. 38. 19, 18, isa. Oras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice game.